السلام عليكم، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بصحه وعافيه يا رب العالمين. ان شاء الله اليوم جيت نشارك معكم طريقتي في تحضير الكريم باتيسري اللي كنستعملوه بزاف ديال الطارطات وكنحتاجوه في بزاف ديال لي ديسير. طريقه سهله ومواد اللي تقريبا موجوده في كل بيت. ان شاء الله غادي يغنيكم على الشراء ديال الكريم باتيسري ديجا مصنع صناعي يعني. ان شاء الله غادي نحتاج ليه 3 ديال صفرة البيض و50 غرام ديال النشا و50 غرام ديال السكر سنيده ونص اطر ديال الحليب اللي انا ديجا دابا راني دفيتو. وغادي نحتاج ليه الناس اللي صوبوا الفانيلا بحالي في منزليه غنحتاج ليه معلقه، واللي غادي الساشي اللي غادي يشريها باكيه وحده كتكفيه. ان شاء الله انا غادي ندير هاد الوحده بحال هكذا، غنديرها في الحليب ديالي ونمزجوه بحال هكذايا، خليه هكذا على جنب. وغادي دابا نديرو. Salam alaikum mes chers, j'oublie des fois. Alors je voulais partager aujourd'hui avec vous ma recette de faire la crème pâtissière qu'on a besoin pour faire des tartes ou des desserts comme ça. Alors j'aurai besoin de 3 jaunes d'œufs, 50 g de maïzena, 50 g de sucre. Pour ceux qui aiment trop sucré, ils peuvent ajouter. Moi je fais 50 g parce que comme je fais sur une tarte, la pâte elle est déjà sucrée. Et j'aurai besoin d'un demi-litre de lait que j'ai déjà un petit peu, il est tiède maintenant. Et j'aurai besoin d'un sachet de vanille, ou bien ceux qui ont fabriqué leur vanille, parce que j'avais déposé déjà la recette sur la chaîne, une cuillère de sucre vanillé. Et là j'ai mis déjà ma cuillère de sucre vanillé dedans, et je vais faire mes jaunes d'œufs et c'est l'inverse. Je vais faire mes jaunes d'œufs déjà avec la maïzena, avec le sucre en poudre. Je vais tout misquer avec mon petit batteur jusqu'à ce que ça donne une crème presque. Et après seulement, je vais mélanger avec le lait et le sucre vanillé. Et après je vais mettre tout ça sur le feu, et comme ça vous allez voir jusqu'à la fin. كما قلت حبيباتي غادي ندير صفر البيض معاه سنيده 50 غرام معاه النشا، وغادي نخلط كل شيء حتى يولي ليا بحال الكريمه، وغادي نرجع لكم ان شاء الله. هانتوما حبيباتي بحال هكا يولي لكم كريم بحال هذا الشكل هذا. من بعد غادي ناخذ هذا الحليب هذا اللي دفيت مع سكر فانيلا، وغادي نبدا نمزو بشويه بشويه بحال هذا الشكل هذا حتى كلشي يتمزج ليا. Comme j'ai dit mes chers, la crème comme je l'ai montré, il faut la mixer jusqu'à ce qu'elle devienne une bonne crème comme ça. Après on prend notre lait là qui est déjà tiède et je commence à le mélanger petit à petit. Comme ça, quand tout est mélangé, c'est simple, c'est rapide, et surtout on sait ce qu'on a mis dedans. C'est ça l'important, parce que quand on achète, on ne sait pas ce qu'on a acheté, on ne sait pas les ingrédients qu'ils mettent dedans. Une fois que tout est mélangé, on va le mettre, on va remettre encore une fois dans la casserole, et avec feu doux, je continue de remuer. Donc tout ça, ça m'a pris même pas une minute. Même pas une minute. Et là, je vais continuer à faire comme ça. Jusqu'à ce qu'elle épaisse. كما قلت لكم حبيباتي غادي الطريقه راه سهله والمكونات اسهل منها، يعني راه باش نوجدوه ساهل ماهل ومنزلي. هذه ايام دابا ديال الفريز، ان شاء الله غادي يخرجوا بزاف ديال الفواكه اللي كنبغيو نديرو بهم لي طارط، وكنشجعكم باش تبداو تصاوبوا لانه ساهل ماهل.
ان شاء الله الرحمن الرحيم. غادي ان شاء الله نرجع لكم ملي تقاد معايا، وغادي نقول لكم شحال من دقيقه بالضبط خدات معايا فوق الفرن، فوق الحافيه. نتوما حبيباتي كما كتشوفوا نضي كيعقد معايا. هذه دابا 5 دقائق وانايا واخده معاه الوقت، بغيت نقول لكم، وعلى بوطه مهيله داكشي باش تاخذوا وقتكم وباش يعقد لكم بسهوله. Comme je vous ai dit mes chers, c'est comme ça, il a commencé à épaissir comme vous le voyez. Et là, comme c'est une plaque électrique, je vais arrêter et je vais continuer. Et c'est comme ça. Elle a pris 5 minutes en remuant avec une feuille d'eau. Donc toute l'affaire, elle a pris peut-être 6 à 6 minutes depuis le début de la recette jusqu'à ce que votre crème elle est prête. Comme vous voyez, elle est bien épaisse là. C'est bon. Et là, vous pouvez la faire dans vos tartes comme ça chaude si le fond de la tarte il est déjà fait. Sinon, vous pouvez la garder dans un bol comme ça, ou vous pouvez faire plein de choses. Mais c'est ça, crème pâtissière fait maison, plus facile que facile. حبيباتي هذه هي كريمه الباتيسري ديالي وكتجي ساهله ماهله. كنتمنى على الله ما تبقاوش تشريوها وديروها يا رب العالمين ان شاء الله. الا كنا غادي نخليوها هكذايا غادي ندير فيها واحد معلقه الزبده باش ما تكبتش ليا شي شويه. سي جو في لا ليسي ان بو كوم سا le temps que je fais le temps que je sors mon fond de tarte. Je vais mettre un tout petit peu de beurre par dessus, comme ça elle va pas faire un croustillant dessus. وهذه هي، نتمنى تجربوها يا ربي وتعجبكم. حفظكم الله ورعاكم وفي امان الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. Mes chers, j'espère que ça vous a plu, que vous allez l'essayer et je vous dirai à la prochaine vidéo. في امان الله. السلام عليكم.